Boy. Tadi mapindot. Oh, rada. Hi guys. What's happening? So guys, so kung nag-record ko niya, naputol siya guys. Wala isampay ha. Love you. Ano si Alien Press? Faster. Saan? Ito na ba si? Okay, wala. So guys, Aki check. Kita mo na akong Aki guys. Pink. Eh, violet na siya guys. Ugit si Barney. Yan, hindi siya violet. Ha! Oh, ako ingin siya na ako. Kailangan ko i-daw guys. Oh! Yan. Ako i-daw. O, tayo na siya guys. Offer. Nani, ice guys. Transform! Domain expansion! Okay. Oh, spammer. Spam. Hey! Stop! Okay. Kita mo na, guys. Ihat pa sila sa tulpo. This is my domain expansion. Twilight God! Ano kitsune? Yan. Kuyang. Okay guys. Turn around. We kill him. I heard it. Okay, bye-bye. Sabihin ko ni Press. Ano ni Press? Ayoko. No! What? Nah. Control and grab the two flame. Who would like that for a dough? Nah, this is not worth though, bro. Okay, so what? Domain expansion. Shift. Spam. Oops. Spam. Ay, asan na si Alien Empress? I need him. Nilag po si Alien Empress. Alien Empress, ikaw ba lang kaya ako'y masagin mo. Ligtas ka sa masamang tao. Daog na guys. Finish na. Mababae kang nakita ng ganda. Yan. Mga mata niya ay bibihagin ka. Makanya. Kailangan ko ma-offer siyang. Pero nag-ride man ta guys. Kita mo-offer. Kay bata. Baray unsa man? Sa bati lagi na mo-offer kay dili lagi ko mo malayat lagi ko. Kalagot kay ka. Tarunga gid ko dula. Tarunga ko dul. That's not worth, bro. Nah. La barrier basta broken. Go. Okay. Nanti si Sir Master! Ni black skin guys, tabag. La Battle of the Gods tabag. Battle of the Gyats. Uy, nasa naman eh? Kala ito ng light Indra. Iyan na niyang katis Indra ako ng boss. Tama na, naisuwat boss. Ako na siyang boss. Lagay. Kita guys eh. Siya nag-fog guys. Foggy guys. Laga guys, tabag. Okay, wala talaga na. Guys! Ginahan ko fragments. Guys, inyo gut na oy. Makaanak ko beg. Sasama. Hacker man din nina adiri guys no? Master! Oy, ay siglag-lag ra. Mama, Sita, oyster sauce. Isa na si Tama. Tama. Sa mga cringe po ano na eh. No!
Talaga guys, yun sa nito. The steps. Okay. Transformation! Expansion! Pam! Damage him! Oh, yun sa mani. Asa man? Yan, Andri ah! Asa mani, oy! Block na eh. Asa man rin yung mga tao? Tara! Agay! Asa mani? Asa mani, oy! Di ko ngamog! Dako, preman dako pa kita. Saan na si Indra? Kuya, bali Indra. Now! Si Indra! Si Indra! May patay Indra. Indra! No! Sa wagi ko kadamig Indra! Sa baloy ko nasuluhan na ninyo. Yes! Padamidya lang ko ba? So back guys, kailagot kaayo. Itong palag, ani mali makadugay na to. Pang parawat mundra at awa eh. Jugat tidak ada dessert. Leopard. Bro, wait. Mochi. Kamamot. Shadow. Big the guys. Guys, please. Please. Guys, kita mau ni leopard nih. Please. Fair. What? What? What is bubbles? What? What do you mean? Just accept. Please. I can't understand you.
guys. Leopard na ta. TY, nalagay ko na ako yung leopard. Magkikits ulit ako sunod. TY, thank you very much. Okay, usan na ako daw. Pero ano naman ako yung leopard? Okay, na ako yung leopard guys. Pero wala na akong mammoth. Okay, gigo bacon. Ito may gigo bacon. Kita ko si mga offer. No! L. God. Come on, no way! Ay, di ba mag-grind ba dito sa tukuan guys? Nga na nag-trading naman ka. So, ako na lang mabalik guys kung nana ko diri. Hey guys, so today guys. So, today. Kami ginagawa ko na oh my. So, meron sa guys, may akong 20 sila. 2.2! Okay, 2.2 kung nag-iila 2.2. Ayan siya, fish. Fish, guys, nakakamin. Kumagaya ito yan. Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naglorga may semua nih anak mga fruits na anak ko semula ko mga stores tapos one hard here I so ako na ibalik ang kuhan guys makita ng video OMG kagit-git na guys so muna guys hindi na guys gagit na kagit-git oh god this is it guys hi guys, road trip to Boracay ni. Yan Boracay guys. Sige. So di ka nila Antarctica guys, muna guys ice na mo kon. Okay guys, dito na ko yan sa baga. Panit. Sabi ni road trip to Boracay. Sini, di pa sini padung road trip to Boracay. Boss, excuse me boss. Boss, asan ni road trip, boss? Boss, sini pa dong. Labay. Bago. Si baka ni road trip. Balik ako guys. Ala, asa may dapit pa dulong. Ala guys, kaya tawang i-atakin yung barko mga tiyatam. Oh, guys, guys. Iya, guys. Agay, ano, ditira lang shit guys. Hindi lang sabi guys, kabad nila ba? Guys, igugukod ni dolphin guys. Guys, igugukod ni dolphin. Nah, dahil dolphin guys. Oh, bato mga dolphin. Oh, na si mga barko guys. Guys, wala. Patikot ko sa kuan. Yung nagagod ni guys. Why
ko na palaad. Sila na guys. Sila na. Okay, so spin na kung sa akong kalaki ron guys. Ito po sa akong kalaki. So ako gold ta karon guys, kung patay kong 25 ka libayatan. So patay kong Kitsune guys. Pero na ako guys. Huwag pong isbihan ko guys. Okay, so balik na tayo kung bigla. Bye guys!